तथा तात्पर्य विषय रे ध्यान देवा पई हमर आशुतोष पंडा सर को अनुरोध करछि। सर आपण के ए विषय रे अभिभाषण रखिए। जय जगन्नाथ। जय मां सरला। एनजीडब्ल्यू ओपन यूनिट जगतसिंहपुर ओडिशा स्टेट भारत स्काउट गाइड एनुकुल्य रे आयोजित करा जायथिबा ई वर्चुअल सेमिनार रे जोग देथिबा समस्त महानुभाव अतिथि मंडली, एडवाइजरी कमिटी मेंबर, विभिन्न जिलार विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं विद्यालय जोग देथिबा रोवर लीडर, रेंजर लीडर, स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टेन और समस्त जिलार पदाधिकारी एवं आमर अति आपणार स्काउट्स, रोवर एंड रेंजर्स मिले। आज समस्त को एनजीडब्ल्यू यूनिट तरफ हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना जनाऊछि। आज युग शक्ति आगामी भारतर स्थपति एवं स्काउटिंग होउछि सही शक्ति को सेवार आपणेई नेबार सार्थक माध्यम। आज आमर विषय रही स्काउटिंग टू सर्विस, हाउ रोवर ट्रेनिंग प्रिपेयर यू फॉर नेशनल मीटिंग। केवल रोवर ट्रेनिंग देश गठन पे प्रस्तुत करे ताहा नुह, यह केवल एक शिक्षानुष्ठान रे समर्पित नुहे बरं कर्तव्यबोध, नेतृत्व और देश सेवार जीवंत पाठशाला। पेडेन पायोलिंग भाषा ट्राई एंड लीव दिस वर्ल्ड ए लिटिल बेटर देन यू फाउंड इट। अर्थात आमे ए दुनिया को जेतबेले आसीछु जीवा पूर्व किछि भल करि जीवा। आज हमर अहोभाग्य जे आज आम सह जे महानुभाव रिसोर्स पर्सन माने अछंती जहाँ को स्काउटिंग रा भीष्म पितामह कहले अत्युक्ति हेबा नहीं। ओ हमर से माने ज्ञान रा प्रतीक, शिष्टाचार दर्पण और प्रेरणा रा जीवंत प्रतिरूप आम गर्वनीय अतिथि मंडली आमको से विषय रे अवगत कराइबे। तेणु आमे विलंब न करी एही कार्यक्रम को आरंभ करिबा पूर्व स्काउट एवं गाइड रा प्रार्थना संघ को आमे वर्चुअल मीट रे माध्यम रे परिवेशन करिबो एवं समस्त के ठिया हे जिबा एवं हमर प्रेयर संघ को आमे सम्मान जणाइबा एवं वर्चुअल मीट रे हम ताकू अनुरोध करिबा पे हमर स्काउट रो हमर रहिछु टीम रही मीडिया सेल तांको अनुरोध करिबी सेमने फॉलो करिबे, क्लिक करिबे, समस्त ठिया हे जिबा। उठ जाओ। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, तो सेवक चरण बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना। प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारे
हमारे आत्मा में ज्योत डाले ଆମେ 6 ଜଣ ଗୋଟେ ଏଠି ଅଛେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାକେଶ ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍ ଏହି ସେମିନାର କୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ଅଭିଭାଷଣ ଆଜିର ଏହି ସେମିନାରର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏ ଅବସରରେ ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others। ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଭିସ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ସେବାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ NJW ତଥା ସ୍କାଉଟ ଆଜି ତାର ସେମିନାର ମୋର ଆଶା ଯେ ଏହି ସେମିନାରରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସାର୍ ଯିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ କମିଶନର ସ୍କାଉଟ ଜଗତସିଂହପୁର ସେ ତାଙ୍କର ୱେଲକମ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ଅତିଥି ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସାର୍ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସାର୍। ଭଏସ କ୍ଲିୟର ହଉଛି ଆଶୁ ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ କ୍ଲିୟର ସମୟର ବାଲିଝଡ଼ରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ବିରୋଧାଭାସ କଳୁଷିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭ୍ରମରେ ହଜି ମରିବା ଆଶାରେ ବଞ୍ଚିବାଟା ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ସାହାନାଇର ଗୁଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ବାଜି ଉଠେ ସାଇରନ୍ ପରି ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସ୍କାଉଟ ଗାଇଡରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରୋଭର ରେଞ୍ଜର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍କାଉଟ ଗାଇଡ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ଦେଇ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏକ ପବିତ୍ର ବାତାବରଣ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି ନୀଲେଶ ଝଣ୍ଡୱାଲେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ରୋଭର ରେଞ୍ଜରକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆଜି ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ହାଉ ରୋଭର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରିପାର ୟୁ ଫର ନେସନ ବିଲ୍ଡିଂ ର ଆଭାସୀ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ଆୟୋଜନ। ଏହି ଆଭାସୀ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ରୋଭର ଲିଡର ରେଞ୍ଜର ଲିଡର ସମସ୍ତ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଗାଇଡ୍ସ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପଦାଧିକାରୀଗଣ ଏବଂ ଆଡଭାଇଜର କମିଟି ମେମ୍ବର ଏବଂ ନୀଲ ଝଣ୍ଡେୱାଲାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଉଜ୍ଜଳ ହୋମଶିଖାର ଜ୍ୟୋତିରେଖା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପରମାଣୁ ଧୂମୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଳେ ତାଳେ ନାରୀର ମହିମା ପରିସ୍ଫୁଟନ ହୋଇ ଆସିଛି। ଏହି ଆଭାସୀ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଜଣେ ନାରୀ ଯେ ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ କି ସୁନ୍ଦର ଆହା କି ଆନନ୍ଦମୟ ଏହି ବିଶାଳ ସଂସାରେ ଚିନ୍ତନ ନେଇ ମଣିଷ ପଣିଆର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରି ସ୍କାଉଟ ଓ ଗାଇଡ ଭଳି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅବୁଝା ମନ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଜୀବନର ଦର୍ଶନକୁ ଯାହା ଛୁଇଁଛି ଅନେକ ପାଠକର ହୃଦୟକୁ, ଯାହା 5ଟି ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଛି। ଚିରନ୍ତନୀ ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗଳ୍ପ ପ୍ରକାଶିତ। ଗଳ୍ପରେ ଗଳ୍ପରେ ସେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି ଚିହ୍ନ ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ରକୁ। କଥାବସ୍ତୁର ଦୃଢ଼ତା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାର ସାବଲୀଳତା ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ କଥନର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଫୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା କାକର ବିନ୍ଦୁ, ପବନରେ ବାଉଁଶ ପତ୍ରର ସିରି ସିରି ଶବ୍ଦ, କୋଇଲିର କୁହୁତାନ, ନିଛାଟିଆ ଖରା ବେଳେ କ୍ଲାନ୍ତ କାଉର ରାବ, ଏମିତି ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଖୋଜି ଖୋଜି କେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠା ଆନ୍ତରିକତାର ଆଖିରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଏ ତ କେତେବେଳେ ନିର୍ଯାତନା ନିଷ୍ଠୁରତାର ଖରା ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାହୀନ କରିଦିଏ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଏହି ଆଭାସୀ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରାଜ୍ୟ ସ୍କାଉଟ ଗାଇଡ ସଂଗଠନର ଗାଇଡ କମିଶନର, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତଥା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ସେକ୍ସନର ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନାମିକା ଦାସ ମହୋଦୟ। ମ୍ୟାଡାମ ନୀଲ ଝଣ୍ଡେୱାଲ ପରିସରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ ସୁସ୍ୱାଗତମ। ଆମେ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚରେ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପାଇଛେ ଯେ ମଣିଷ ପଣିଆରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରର ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ
ଖୋଲା ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଟିଏ ପରି ଶାନ୍ତିର ଗୀତ ଗାଅ, ପାହାଡ଼ ବନାନୀ ବଣ ଓ ଝରଣା ମନ ଭରି ଭଲ ପାଅ। ପକ୍ଷୀଟିଏ ଉଡ଼େ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ନାହିଁ ତା ପାଚେରୀ ସୀମା, ଦେଶରୁ ଦେଶକୁ ଉଡ଼ି ବୁଲିବାକୁ କେହି ତ କରେନି ମନା। ମଣିଷ ମନରେ କିମ୍ବା ତେବେ ସୀମା ବିବାଦର ଭୟ, ଖୋଲା ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଟିଏ ପରି ଶାନ୍ତିର ଗୀତ ଗାଅ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଡଭେଞ୍ଚର କମିଟିର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଶନର ସ୍କାଉଟର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ ଗାଇଡ୍ ସଂଗଠନର, ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି डिजास्टर मैनेजमेंट और ओडिशा पुलिस मानक प्रशिक्षण देवारे से सिद्धहस्त। मिस्टर स्वाधीन कुमार पंडा महोदय आभासी आलोचना चक्र मुख्य वक्ता। सर आपन को स्वागतम सुस्वागतम। आम पाखरे अछंती आउ जणे एमिति दरदी मनीष जहार नीति संस्कार जीवनादर्श नियारा, जहां पाखक सम्मान और स्वीकृति स्वाभाविक भाव में आसे। पिला मानकर खुशी साउंटी जे भूली जाती क्षत को दीर्घ दिन धरी जगतसिंहपुर जिलार डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमिशनर पदवी रही जे मजबूत करथिले आम जिलार स्काउट और गाइड संगठन को, एवं जहांकर निष्ठा प्रतिबद्धता सबु समय उत्तर पीढ़ी पाई प्रेरणार उत्स। तांको जीवन दर्शन को देखिले मने हुए मुहूर्ते मातर उज्जवल प्रखर शिखा टेके हुतासन, जली जेबे करे आलोक उताप चौदिके वितरण लिभु से क्षणिके तथापि ए लोके रहुता आदर जस किलोड़ा तहिरे रहुजे रहिजे मयूरे कुहुली सहर्ष वर्ष। चाउ केही नहंती वर्तमान नील झंडेवाला रोवर लीडर एवं स्काउट गाइड संगठनर पूर्वतन डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमिशनर श्रीयुक्त विजय कुमार रथ महोदय ए मंचर अन्यतम सम्मानित वक्ता। ए मंचरे अछंती नील झंडेवाल को परिसर को व्यापक करी स्काउट गाइड मंत्र रे दीक्षित करी जणे बयस छोट हेले भी जा हृदय हुए स्काउट गाइड मो पाई पुण्य धाम स्पर्धित उच्चारण खेली जाए देहेसी हरण। दिनर आरंभ रु दिनर शेष पर्यंत ए स्काउट गाइड संस्था मो पाई पाटचिति मथार चंदन। सब केही नहंती रोवर लीडर इंचार्ज नील झंडेवाले रो मिस्टर आशुतोष पंडा महोदय। मु चाहूची तुम जीवन दीर्घजीवी हो यही भली भाव तुम व्रत आहुरी आशातीत हो। आम पाखरे अछंती ए मंच को जे परिचालना करुचंती राकेश रोशन साहू महोदय एवं समस्त को आउ थरे मु कृतज्ञता जणाई स्वागत जणाई अतिथि परिचय को एठी विराम देउची। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपणकर सुंदर साबलील साहित्यिक अभिभाषण तथा अनन्य उपाय आमर अतिथि मानकर गुणगान करी सेमानकर परिचय प्रदान करिथवारु आपण को मु आउ थरे धन्यवाद देउछी। एवं एबे मु अनुरोध करिवि आजिर संध्यार मुख्य अतिथि एवं आम समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିବା ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅନାମିକା ଦାସ मैडम को मिस्ट्रेस अनामिका दास जॉइंट सेक्रेटरी प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग ओडिशा राज्य भारत स्काउट एंड गाइड। मैडम आपन को सादर अनुरोध आपण आमन को आज अभिभाषण देई आम समस्त मन रे ए स्काउट प्रति जो सेवार भावना अछि ताको आउ टिके आगो को नेबा पय मु आपन को आउतर अनुरोध करूछि। धन्यवाद सर। प्रथम तो मु समस्त को क्षमा मागिबी। मु आज यूनिफॉर्म रे आसी पारे नाही। मु वर्तमान जस्ट हेडक्वार्टर रो बाहर को टिके गोटे कार्यक्रम रे आसीची, तेणु प्रथम मु क्षमा मागिबी। तापरे मु टिके ऑब्जेक्शन करिवि। पिला माने समस्त खाली मो कथा सुनिबे, मु जम्मा भाषण देबेनी, आपन मन को जम्मा बोर करिबे नाही। अमूल्य सर कहिले अतिथि, मु जम्मा अतिथि नुहे, मु आपन को परिवार रो जणे, सेति पय मु आसीची। अतिथि हेतले मु मना करि दैथांती। आशुतोष जदि कहथांते जे मैडम आपण गेस्ट ताले मु जमा मना कर देथांती। अतिथि हेबाको मते भल लागेनी। काहे कि कहले पिला माने अतिथि माननकु समस्त कहंती अतिथि तुम कब जाओगे। घरे गेस्ट के आसिले खाली मामू माउसी के आसिले भल लागे, आउ के आसिले कोन कहंती हमें मने मने ए गेस्ट केतोळे जिबे। तो मु जमा अतिथि हेकरी आसिनी,
तम मानकर भितर मु जणे एनजेडब्ल्यू जो जगतसिंहपुर यूनिट से पिला मानकर इंटरेस्ट को मु प्रथमे धन्यवाद देबी से पिला माने तांकर रेगुलर पाठ तांकर जॉब सहित स्काउटिंग ताकू छाड़ी पारि नांती से माने करूचंती ओडिसा सबुठारु भल यूनिट भितर से दिने गणा हेबे से विश्वास मोर रहिची स्वाधीन पंडा सर जे कि आमर असिस्टेंट स्टेट कमिश्नर एवं चेयरपर्सन आम एडवेंचर कमिटी रो सार को मध्य मु धन्यवाद देबी जे सार यूनिफॉर्म को एते भल पांती आज मध्य मु देखुतली से डिजास्टर प्रिपेयरनेस ऊपर गोटे ट्रेनिंग जाइथिले किंतु से स्काउट रो यूनिफॉर्म पिंधिथिले तो यूनिफॉर्म को जे एते भल पांती से डेफिनेटली जने डिसिप्लिन पर्सन नो डाउट इन दैट किंतु मु तथापि तांको धन्यवाद देबी जे से एते समय काढी पारुचंती तापरे विजय सार अच्छंती आम पाखरे आउ जो भी टीचर अच्छंती आउ ए जो छोट छोट पिला माने को मुह मु देखि पारुची पिला माने तमे सब निश्चिंत भल पिला काहे कि ना तम स्कूल बा कॉलेज रो सब पिला स्काउट गाइड रे मिसी नाहंती तमे बाछिलो इच्छा कला मिसीबा पई ता माने ऑलरेडी तमे सब भल पिला जे कि चाहिला जे मु स्कूल कॉलेज पाठ सहित स्काउट रे मिसीबी मिसिला परे मन को प्रश्न आसिला जे मु मिसिकिरी कोन करबी सबुथरे आमे लाभ क्षति खोजी थाउ हाँ ना नहीं खाली मुंड हला के माइक ऑन करनी डिस्टर्ब हबो खाली मुंड हलेबे मामाली को क्लियर देखि पारुची स्मृति रेखा को देखि पारुची तो आमे समस्ते सबु जिंस रे मनीष मात्रे आमे लाभ क्षति खोजी थाउ जदी आमे आज स्कूल जिवु ताले हमर लाभ कोन हबो जदी स्पोर्ट्स रे मिसिबु हमर लाभ कोन हबो जदी आमे चॉकलेट भी किनिबु आमे सेतरे भी खोजुचे जे हमर लाभ कोन हबो ताले जेतबेले आमे गोटे संस्था रे मिसुचे स्कूल जीवन तो यूनिफॉर्म पुणी गोटे यूनिफॉर्म काई पिंधिबु आमे तो एमिति रे गछ लगाउछु आम स्कूल कैंपस सफा करूछु ताले पुणी काहे कि स्काउट रे आमे मिसिबु लाभ कोन किछि भूल नै तुमे भाबिबा किछि भूल नै ए प्रश्न आसिले कि तुमे उत्तर खोजिबो आज इंटरनेट जुग आमे समस्त इंटरनेट रे एते एक्सपर्ट धीरे धीरे हमर सब इंटरनेट से निजे ही कहूची जे एंटर कला से जाल रे फसिला से क्लियर कहूची इंटर करो आउ जाल रे फसी जाओ तो इंटरनेट रे आज हमर पॉजिटिव अछि नेगेटिव भी अछि सेठी जाई कि हमें खोजिबा जे कोन हमर रोल एते बड़ा टॉपिक ता नै चंती एनजेडब्ल्यू आज डिस्कस रो मैटर जे नेशन बिल्डिंग मु पूरी देश से देश किए तुम देश को केबे देखिछो भारत को देखिछो किए देखिछो मैप रे देखिछो खाली मैप रे हमें देखिछे जे एठू एतिकी बाउंड्री हमर लेफ्ट रे अछंती राइट रे अछंती किंतु ताले देश पय हमें कोन करबा ताले बॉर्डर रे जेतोले युद्ध होची हमें जे युद्ध करबाटा कोन नेशन पय हमर योगदान की निज मन को पचारिबा ना हमें कोन करबा जे हम देश पय सेटा काम दबो प्रथमे आरंभ करबा निजठू पिले मु सब बळे कहे जे बी सेल्फिश स्वार्थपर हबा समस्त कोंती हेबा नाही मु कहबी हेबा काहे कि स्वार्थपर हेबा आमे जदी निजर जत्न न नबा ताले आमे आम भाई भौणी बापा माँ काहारी जत्न नहीं पारिबा नाही आमे जे शिखिने निज को परिष्कार रखिबा सी आम घर को परिष्कार रखिबा कथा आमे भाबिबा केमती आमे जदी घर को सफा रखिबानी आम साई पड़िसा आमे समस्त को केमती नहीं करी चली पारिबा नाही ता माने जो कहते चैरिटी बिगिन्स एट होम आमे घरू आरंभ करूचे धीरे धीरे सेटा गोटे कम्युनिटी रु सोसाइटी रु गोटे डिस्ट्रिक्ट रु गोटे स्टेट रु गोटे नेशन बिल्डिंग रे पहुंची पारुचे आज जेतबेले जीडीपी डाउन हे जाउची कि हमर जेतबेले फाइनेंशियली डॉलर तुलना रे कमी जाउची सेथरे हमर रहउची रोल आमे कहि परिबा नाही जे मोर किछि भी दायित्व नाही कि मोर किछि भूमिका नाही देशर अर्थनीति बा देशर शिक्षा व्यवस्था बा देशर परिष्कार परिच्छन्नता देश को आग को बढ़ाइबारे मोर किछि रोल नाही बोली मु भाबि परिबि नाही आमे 90% जण भाबुचे जे हमर किछि कर्तव्य नाही ताले हमर कर्तव्य जदि अछि आमे ताको जानिबा केमती ताको को फ्रेम रे पकेइबा सेई सब जानिबा पई स्काउटिंग होची गोटे प्लेटफॉर्म कोन खाली डिसिप्लिन हेबा बा आमे ऑल राउंड डेवलपमेंट करिबा बा लीडरशिप करिबा बा कम्युनिटी सर्विस करिबा ये सब केवल स्काउटिंग तुमको दो नाही स्काउटिंग कोन करूची प्रथमे निज को सजाड़ीबा बिफोर वी डू स्वच्छ भारत वी हैव टू क्लीन आवर माइंड सोल एंड बॉडी
ମୁଁ ତମକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ପିଲେ ନଖ କାଟିଛ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମତେ ଆଗ ନଖ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଯଦି କହିବି ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିୟରଫୁଲ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସଲେସ୍ ରହିବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ରାଗିକିରି କହିବି ତମେ କେହି ହସିବ ସବୁବେଳେ, କେବେ କେହି ରାଗିବ ନାହିଁ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି କହିବି ତମେ କଣ କରିବ? ବୁଲି ପଡି କହିବ ଦିଦି ତ କଣ ନିଜେ ରାଗୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବ। ତା ମାନେ କଣ? ଆମେ ଆଗ ନିଜକୁ ବଦଳେଇବା। ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ବଦଳେଇବା? ନିଜେ ଆଗ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆଉଟସାଇଡ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବା, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଭିତର କଥା ଭାବି ପାରିବା। ଏ ତ ଝିଅ ମାନେ କଣ ପୁଅ ମାନେ ବି ଆଜିକାଲି ସବୁ ହେଲେଣି, ଆମେ ଖାଲି ମୁହଁରେ ସବୁ ଲଗା ଲଗି କରି ଚିକଚାକ ଲିପଷ୍ଟିକ ଫିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇଦେଲେ, ଡିଓ ପକେଇଦେଲେ, ହେଇଗଲା ଆମେ ପରିଷ୍କାର। ସେଇଟା ପରିଷ୍କାର? ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପରିଷ୍କାର? ନା, ଆମେ କଣ କରିବା? ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ ରହିବା। ଆମେ ଯାହା ବି ପିନ୍ଧୁଛେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବା। ତାପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମାନସିକତା ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିବା। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ, ସେ ଗଛଟିଏ ହଉ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଟିଏ ହଉ, ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, ରେସପେକ୍ଟ ଦବା, ସମ୍ମାନ ଦବା। ଏ ଦୁନିଆ ହଉଛି ଗିଭ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍, ଦୋ ଆଣ୍ଡ ବାପସ लो। ଏଇଟା ବି ମୁଁ କହିବି ଯେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ସେମିତି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ ଆମେ ନଉଛେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଯୋଉଦିନ ଆମେ ନେବା ଭୁଲି ଯିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆମ ଟିକେଟ କନଫର୍ମ, ଆମେ ଚାଲିଲେ ଉପରକୁ ବାଏ 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 କରିକିରି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନଉଛେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଆସୁଛି ବାହାରକୁ, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନଉଛୁ। ତ ଗିଭ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଭଗବାନ କରିକିରି ଛାଡିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ଆମ ସମାଜକୁ ଦେବା, ଇନ୍ ରିଟର୍ନ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଜିନିଷ ହିଁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଘରେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବି, ମୋ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକିରି ଚଳିବି, ମୋ ପଡିଶା ଘର ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ ରହିବି, ଚାରିଟା ପଡିଶା ଘର ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ସମାଜ ଭଲରେ ଚଳିପାରିବ, ତାହେଲେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ କଣ କଲେ? ଏଇଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ବଢେଇଲେ, ଗୋଟେ ଦେଶର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଆମେ ବଢେଇଲେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଯାଇକିରି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ଡରରେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ତାହେଲେ ହିଁ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛି। ନୁହଁ, ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଆମର ଯେତିକି ସ୍ପିୟର, ମୁଁ ମୋ ଘରେ ବଢିଆ ସେ ରହିବି, ତାପରେ ମୋ ସ୍କୁଲରେ ବଢିଆ ସେ ରହିବି, ମୋର ସମାଜରେ ବଢିଆ ସେ କରିବି କାମ, ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ବିହେଭିୟର କରିବି, କିଛି କରିବି। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ହେଲେ କିଏ ଆମେ ଏମିତି ଅଛେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କେବେ ରିଟର୍ନ କରିବି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ମତେ କେବେ ନେବେ ନାହିଁ? କିଏ ଅଛି ସେମିତି? ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ହଁ କି ନାହିଁ? ଅଛି କିଏ ଯାହାର ଯିବାର ନାହିଁ? ଯିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ। ତାହେଲେ ଯିବା ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବା ଭିତର ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଟା, ସେଇ ପିରିୟଡ ରେ ଆମେ ଯାହା କରିଯିବା। ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଜନ୍ମ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତ କାହାକୁ କିଏ ମନେ ପକଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ମନେ ପକଉଛନ୍ତି? ସେ କିଛି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପରୀକ୍ଷା ଟିକେ ହଉନା କାହିଁ କିଛି ତ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ, ମୁଁ ଜୀବନଟା କଥା କହିବି ନାହିଁ, ତମେ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ 5 ମିନିଟ ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିଠୁ। ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ବିଛଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇକିରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବ, ନିଜକୁ ପଚାରିବ, ନିଜେ ନିଜକୁ ମାର୍କ ଦବ, ମୁଁ ଆଜି କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି କି? ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଛି କି? ମୁଁ ମୋ ମାମା ବାବାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଛି କି? ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସେଇଠୁ। ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି କି? ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଜମା ତମକୁ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ଦୌଡିକି ଯାଅ କୋଉଠି କିଏ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହଉଛି ସେଠି, ଆଗ ତ ତମ ଘରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପରିବାରରେ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର। ଆମେ ପଚାରିବା, ପଚାରିକି 10 ରୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ନମ୍ବର ଦବା। ଆମେ କାହାର ଭଲ ଆପ୍ରିସିଏସନ କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ, କିଏ ମତେ 10 ରୁ 0 ଦେଲା ସେଇଟାକୁ ବି ଖାତିର କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ମତେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଟା ମାନୁନି, ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦଉଛେ ଫେସବୁକ ରେ, ଦେଖି କହୁଛେ କିଏ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲା ଯେ ତୁ ଏଇଟା ଭଲ ପୋଷ୍ଟ କରୁନୁ, ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି କହିଲ? ଆମେ ସେମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛେ। ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ପଚାରିବା, ନିଜ ମନ ଭିତରକୁ ପଚାରିବା ଯେ ମୁଁ ଆଜି 10 ରୁ 5 ପାଇଲି, କାଲିକି ଯେମିତି 10ଟା ରୁ ମୁଁ 5ଟା 6 ହବ, 7 ହବ, 8 ହବ। ଯୋଉ ଦିନ ଲାଗିବ ଆଜି ତ ଦିନଟା ମୋର ବହୁତ ବଢିଆ ଯାଇଛି, ମୋ ମା ମୋ ଉପରେ ଖୁସି, ମୋ ବାପା ଖୁସି, ମୋର ଟିଚର ମାନେ ଖୁସି, ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ କଣ ଦରକାର?
जदि एया भाबिकी आमे पिले स्टार्ट करबा आज जदि स्टार्ट करबा तमे जेतिक जण अछ तादर 10 जण भी जदि आज एटा स्टार्ट करूछ ताले लाइफ रो सबोठो कॉस्टली जिंस कोन जानि समय से जिनसटा केही काटू किनी पारिबेनी मु किनी पारिबी तमरो समय ना तमे किनी पारिबो मोर समय सेटा प्राइसलेस मु आज जो मोर लाइफ रो ए 15 मिनिट एठी देली जदि 10 जण असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट आज आरंभ करबे ताले मते लागिबो जे मोर से समयटा मु जो देइची सेता किछि तो रिटर्न पाई गली तापरे हमें कोन करबा हमें देखबा जे अन्यर कॉम्प्लीमेंट को बेसी हमें इंपोर्टेंस दबानी जे बहुत मते से भलो कहिले कि ठीक अछि मु भलो करिछि खराब कहिले ठीक अछि मु बदे आउरी सुधारी भी निजको जदि आमे ए सब एबेटू न कहबा ताले आगो को गले हम लाइफ रे बहुत चैलेंजेस आसीबो हां बाबा ज्ञान कोन कहूछ बाबू तो आमे आगो को लाइफ रे हाँ गॉड ब्लेस यू लाइफ रे आमे आगो को जमा आगो को बढ़ी परिबा नाही आमे कोन हबो पिले आमे सब आजिकली जुगरे अछि जे आमे खाली पैकेज देखुछे मोर बड़ हले पिला कोन हबो जदि मोइले पचारिबी डॉक्टर इंजीनियर आ कोन एमबीए नहले से दी चाटा प्रोफेशन ही आमे जानि आईएएस ओएस ता छडा किए जणे कहिबे नाही जे मु गोटे भलो मनिष है जदि खाली भलो पैकेज ही लाइफ रे मायने रखु थांता तमे डेली न्यूज़ पेपर रे देखुतबो जे किए ना किए गोटे विराट बड़ो ऑफिसर से ता निज बंधु करे निज को मारि दोचंती तले काहे की तांको पाके तो पैसा अछि तांको पाके तो पोजीशन अछि ता माने ताठू ऊपर को किछि गोटे अछि जोटा हेउची मेंटल पीस मानसिक शांति हमको दरकार एट द एंड ऑफ द डे संध्या परे राति परे हमको कोन दरकार शांति रे दिटा खाइ के सोइबा भलो खाइबा मिलू न मिलू भोकर थिला बळे जा मिलला से अमृत परिके लागिला तो जदी लाइफ रो एम एटा ताले काहे की आमे फोकस करबा जे मते समुद्र भलिया विशाल होबार अछि सबुथे पॉजिटिव और नेगेटिव समुद्र देखिया को खूब सुंदर ब्लू केते सुंदर लहड़ी उठुची किंतु ता पानी आमे पी पारुचे की किंतु अदर वे आमे ताको लुण पाउचे सी फूड पाउचे आमे केते जिंस पाउचे किंतु हठात आमको शोष लगी मो पाखे समुद्र अच्छी कि मत कौन पानी मिलती कि मिल पार ना तेणु मु निजको जदि भाभी जे मु गोटे नदी नदीर काम कौन से सब रास्ता सारा समस्त को साहाय्य करी 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 जाइए अल्टीमेट समुद्र रे मिसुची गाँ मुंडरे गोटे कूअर काम कौन सी ऑल सीजन ठंडा पानी तुमको दौची ता माने मु पछे गोटे कूଅ हेबी मु निज लोक को पाखे रही निज लोक को ठंडा पानी देबी मीठा पानी देबी मु बहुत बड़ हेबा को चेष्टा करी मो नाटा भी हरई देबी आमे से टार्गेट आउ लाइफ रे रखिबा नाही आगो को जाइकरी मोते के कहबनी समुद्र रे जमुना पानी अछि कि महानदी पानी अछि कि गंगोत्री पानी अछि के कहबनी कोन कहबे एटा समुद्र पानी किंतु गाँ मुंडर कूअरे जो पानीटा सब दिन हम यूज रे आसुची आमे सब दिन सेटा को मन रे रखिबा तेनु आमे नेशन बिल्डिंग पाई स्काउटिंग गाइडिंग तुमको प्रचुर स्कोप दउची कौन स्कोप दउची ऑल राउंड डेवलपमेंट करोची फिजिकली मेंटली आ मोरली तुमको स्ट्रांग करोची आम पाखरे गोटे बंधुक थिबो किंतु आम भितर करेज नाही मेंटली आमे स्ट्रांग नुहे हेले भी आमे गोटे चोर को सामना करि परिया नाही बंधुक थिबो हाथ थरिबो बंधुक बाहर परबो नाही सेति पे हमको कोन दरकार हमको मेंटली स्ट्रांग हेबा पड़िबो सीए तुमको के दबो स्काउटिंग एक्टिविटी आमे कौन करबा हमको जना अछि एठी हाथ कटि गले कौन टिके फास्टेड टिके करबी से केमती जानिबी से भी तुमको स्काउटिंग शिक्षा दबो आमे जानिचे जे समस्त को भल पाइबा रेस्पेक्ट दबा समस्त से मिली मिसी चलिबा सेटा केमती हबो ऑल फेथ प्रेयर आमे करूचे आमे समस्त संगे मिसी करी इंटीग्रेशन कैंप करूचे तो सेटा भी तुमको स्काउटिंग दबो दुई रे गुटे फीलिंग्स आसे एबे जो छुआ माने तम माने घरे बसिथिबो घरर ड्रेस पिंधिकरी यूनिफॉर्म पिंधिकी तोले कैप कैप पिंधि दउछ गोटे स्पिरिट आसे जे मु स्मार्ट मते बहुत स्मार्ट लागुची तो ये जो यूनिफॉर्म तुमको सेम कलर यूनिफॉर्म ये यूनिफॉर्म रे किछि तफात नै तमे जो कलर यूनिफॉर्म पिंच तम सार भी सेई कलर यूनिफॉर्म पिंचंती जो असिस्टेंट स्टेट कमिश्नर सार जॉइन करछंती पंडा सार से भी सेई कलर यूनिफॉर्म पिंचंती समस्त को यूनिफॉर्म सेम किंतु से हमको टे स्पिरिट दउची इथरे बड़ सानर किछि कहिबार नाही तापरे हमें फ्रेंडशिप पढुची तमे आज गोटे जिल्लार अछ या भितर बहुत 12 जिल्लार पिला मध्ये अछंती
आज ऑनलाइन रे हमें देखा हेले हुए तो पुणी केबे हमें कैंप रे ग्राउंड रे देखा हबो सेतोले तुम कहबो अरे दीदी तुम संगे देखा हेतिला तो हम भीतर गोटे इंटीग्रेशन बढ़ुची परिचय बढ़ुची धीरे धीरे सबुठारु बड़ कथा होची आमे निजे निजको बदलई पारुचे ताठू बड़ चैलेंजिंग किछि नाही ताठू बड़ सहज जिंस भी किछि नाही मु चाहिले तुमको बदलैबाकू बहुत कष्ट हबो तुमे निजे चाहिले गोटे दिन रे निजको बदलई पारिबो ना निजे चाहिले निजको मु जदी चाहिबी तुमे कोन करबो एक्टिंग करबो बदलिबार किंतु निजे चाहिले आमे निजे निजको बदले दे पारिबे बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिलिया कोई जो अपने भीतर देखा मुझसे बुरा ना कोई आमे जदी खराब देखिया को बारिबा ना आमे दुनिया रे समस्त हमको खराब देखा जिवे किंतु निज भीतर को प्रथम हम देखिबा निज भीतर सब खराब एठी लुचिछि मु जदी एले कहबी जे मते तो काई एठी क्लियर देखा गलानी मु खराब देखिया को चाहिली खराब देखिली मु एठी कहि बहुत बढ़िया लागुची केते बढ़िया छुआ माने चाहिचंती केते हस हस मोरे चाहिचंती केते बढ़िया लागुची किए भलो और खराब डिसाइड कला मो मन तेणु निज मन ऊपर आयत्त करिया पई कोन दरकार बहुत एक्टिविटी करिबा आमे गछटिए लगो बा स्कूल कैंपस रे किछि काम करू कि सोसाइटी रे जाई किछि करू किछि तो करिबा आमे आज स्कूल रे जदी टिके झाड़ू दउचे सेटा काली न्यूज़पेपर रे बाहरची स्कूल पिला काहे की झाड़ू देले पिला माने मो स्कूल एटा मु पाठ पढिबी एठी मु मो जीवन रे 10 वर्ष 12 वर्ष देबी मो स्कूल को मु ओळेली तो प्रॉब्लम कोन हैला पिले तममान को घरे टॉयलेट सफा करिया को के लोक अछंदी ना निजे सब करे आने बापा करंतु मां करंतु तुमे करो भाई करो जे करो आमे निजे करो ना कि गोटे लोक आसी कर दिए निजे करे ताले मो स्कूल ता तो मोर मु पानी टिके पकेली प्रॉब्लम कोन हैला तो एई परिवर्तन ता किए आनी पारिबो तमे आनी पारिबो जेतेबेले गोटे स्काउट बा गाइड पिला आगो को बढ़ी किरी एमती काम करिवो तम सांग माने आगबर हेकिरी तम सहित जॉइन करिवे जे अरे से करूची मु भी करबी 2 दिन हसिबे तो हसंतु तमे निजको सर्टिफिकेट दबो कार सर्टिफिकेट को वेट करबनी हसिले 2 दिन तो हसिबे किंतु निजे रात्रि सोला निजको मार्क दो आज मैं एटा करथिली तो अच्छा 10 रु मु 8 पाइली निजे निजको मार्क दो देखो धीरे धीरे तमे जणे 2 जण 3 जण आरंभ करथिबो ना पूरा स्कूल तम सहित दिने जॉइन करबो सो आमे टुगेदर वी कैन क्रिएट ए बेटर वर्ल्ड सब बळे सेतरे बिलीव रखिबो जे आमे जेतोळे एकाठी हेकिरी किछि काम करबा आमे गोटे नुआ दुनिया सृष्टि करि परिबा मिसी किरी काम करिया सेति पई छाट धरि किरी आमे काहा को ये करि किरी जबरदस्ती करेले हबो नै आमे आगो करिबा लेट अस कम एंड जॉइन आमे करिबा हमकु देखि किरी अन्य माने आम सहित इंस्पायर हेकिरी से माने हमकु जॉइन करिवे तापरे आ डिजिटल लाइफ भितरे एतिकी कहि देतिले इथरे जेतिकी भलो अछि सेतिकी आम पई खराब अछि हम जते भलो जिंस सिखुछे सेतिकी खराब जिंस भी आमे इथरे सिखुछे तो आमे चेष्टा करिबा जे हमरो एले टाइम ता होची किछि करि जिबा लाइफ रे तापर बहुत टाइम पड़िछि तापर बसिबा मोबाइल देखिबा कि गेम खेलिबा जा करबा गोटे आमे पिले तमे सब फास्ट फूड खाउतबो समस्त फास्ट फूड खाओ ना फास्ट फूड खाओ बस 2 मिनट रे कोनटा बनी पारे 2 मिनट रे हां खाओ खाओ ना साई उत्तर देले जे मु खाए नहीं अच्छा जो गोटे एडवर्टाइजमेंट दिखाए बस 2 मिनट रे कोन मैगी बना हुए करेक्ट मुंडो टिके हले जो नोडियो हेड ये यस मैम सो अच्छा ठीक अछि से ता ना दिया हला फास्ट फूड काहे कि ना से जल्दी होए 70 के 2 मिनट रे मैगी हेछि कि नु 5 मिनट मिनिमम लागे मिनिमम 5 मिनट लागिबो बापा बाहरले ऑफिस तमे बाहरलो स्कूल माँ बापा को छतुआ गोले की देले तम पई मैगी बसेले कहार जल्दी हैला बापांकर छतुआ गोलेले आराम पीले सिए चाले ताले फास्ट फूड केमिति मैगी हैला छतुआ केमिति फास्ट फूड हैला नै तमे बाहरिलो खेलिया पई 4टा बेले याडे मामा को बरात कर देला मामा के चाउमीन बनै दियो मामा चाउमीन बनौचंती एडे बापा आसिले चूड़ा भजा चा टिके खाइले कोटा फास्ट हैला चाउमीन ता फास्ट हैला ना चूड़ा ता फास्ट हैला ताले फास्ट फूड केमिति चाउमीन हैला आमे हमर थॉट को चेंज करबा ए फास्ट लाइफ रे जोटा फास्ट देखा जाए बा सुना जाए सेटा न थाए हमको गोटे फैंटासी वर्ल्ड रे हमें बंचुचे जे नहीं एथरे सब स्पीड एथरे सब फास्ट भूल तार बाहरी के देख दृष्टिकोण बदलैबा को पड़ेबो आगुरु गोटे थिला
मामा माने केते सब छुआ मानकर मामा माने आजिकली नाइटी पिंधुथिबे सॉरी के साड़ी पिंधिया भल पारते किंतु माँ कानी जो मजा तम मामा को पचारिबो सब आज मामा पिंधुथिबे मामा को कानी रे कोन मैजिक अछि बोली जने दीदी कहउतले तमे सतरे पचारिबो आगुरी कोन थिला जदी के काहा को किछि कहि देला आमे आसिकिरी मामा को कहउतले मामा माँ बो आ रास्ता रे मते पास कहला गोटे कमेंट मार देला हमर कांद होतला आज जुग बदली जाइछि कोन हेछि आमे निजे निज फोटो को एमती एमती स्टाइल रे कोन पाउट पाउट करी एमती सेमती करी पोस्ट कर दोचे दे वेट करछे केतेटा कमेंट हमको मिलिला जुग किए बदलैछि आमे केना हम दृष्टिकोण आमे बदलै दैछे मु कहू नाही जे तुमे मॉडर्न हेबो नाही मॉडर्न हेबा किंतु आमे पोशाक रे मॉडर्न हेबा बोली किछि नाही हम चिंताधारा मॉडर्न हो चिंताधारा मॉडर्न रो अर्थ या नुहे जे मु केते इंटरनेट यूज करूची चिंताधारा मॉडर्न हेबार अर्थ या नुहे जे मु केतेटा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया रे यूज करूची मॉडर्न चिंताधारा रो अर्थ कोन मु केते जन को सांगे रे नै करी चालुची मोर केते जन क्लोजली मते बुझी पारुचंती केते जन को मन मु दुख न करिकिरी गोटे दिन कंप्लीट करि पारुची सेटा होची मॉडर्न तिले गीता भागवत ए सब केही आउटडेटेड केबे हेई नांती कि हेबे नै तुमे सबुदिन आज मते गोटे एटा कमिटमेंट मु तम एनजेडब्ल्यू तरफ रु नउची आजिठू सेल्फ असेसमेंट स्टार्ट करबा 2 मार्क मिलिला जदी आजी काली सेटा 3 केमते हबो तापे काम कर यूनिफॉर्म को भलो पाइबा जेतिकी दिन हमें स्काउटिंग रे रहिले ऑनेस्टली स्काउटिंग करबा स्काउटिंग रो बाहरी गला परे मध्य आशुतोष जेमती की स्काउटिंग छाड़ी पाले नाही अमूल्य सर एनसीसी रे मारी जायछन्ती किंतु से स्काउटिंग छाड़ी पाले नाही से स्काउटिंग को हमें जेउ भी बयस रे पहुंची जाओ हमें स्काउटिंग को छाड़ी परिबा नाही प्रोफेशनली नहला नाही एमती केतोळे केमती हमें करबा आउ सब बळे चेष्टा करबा जे आमो जगरो कहा मन रे कष्ट न हो लीडरशिप डिसिप्लिन आउ निज को निजे सुझाड़वा मते किए सजाड़िबो ताठु पूर्व मु निज को निजे सजाड़बी मु बहुत टाइम नै गली टाइम देइथिले 15 मिनिट मु केबे फिजिकली तमनको संगे आसीबी कथा हेबी आमे डिस्कशन करबा तमनको मु सुनिबी मु खाली सुनेइली तमे माने तो किछि मु सुनि पारिनी मु केतबेले सुजोग मिलिले मु तमनको पाखु आसीबी आ पिला माने जीवन रे 3 जनक सर्टिफिकेट मायने रखे से हेले बापा मां आ गुरु ए 3 जन जदी तुमको सर्टिफिकेट देइछन्ती तू बहुत भलो आ डायरेक्ट भगवान का सर्टिफिकेट सेटा से 3 जन को छाडी देले आ केही तम निजर आ से 3 जन केबे भी तमर खेती चाहिबे नाही बापा बो आ गुरु ए 3 जन केबे तुमको चाहिबे नाही जे खेती तेणु तमे कहबो जे द्रोणाचार्य को केमती बुढ़ा नै देथिले तांको गुरु ताले से केमती भलो गुरु हेले से नै नथिले आज तुमे तांको विषय रे पढु नथांत तुमे पढुछ केवल एथि नै जे से तांको गुरु तांको बुढ़ा देइथे सेति में आज आमे पढुछे ताले खेती केमती हो चाहिए तेणु केबे भी भाबिबनी बापा मां और गुरु हमर केबे किछि खराब करिवे आ निज बापा मां को कहारी सहित तुलना करिवो ना मोर रिक्वेस्ट बापा की माँ कहती अरे सी 90 रखिला तू काहे के 80 रखिलु तुमको दुख रखिले मते एमती कहले आ तमे जेतोले बापा मां का आगे गोड़ कचाड़ी दियो से तार बापा गोटे मोबाइल ताकू देले तमे मते दउन सी 50 टंकिया कलम टे आनुची तमे मते 5 टंकिया कलम टे दउछ बापा मां को मन रे केबे सेमती दुख देब नाही तमर बापा मां अछंती सेटा बहुत बड़ कथा आजी निजे भाव दुनिया रे बहुत जन अछंती जहार बापा मां ना हमर अछंती हमको खाइबा को पिंधिबा को दउछंती घर देछंती पाठ पढौछंती भगवान को सब बळे धन्यवाद देबो जे से माने अछंती तांको तुलना कारी सहित करबा आमे नाही हम पाखरे जी अछंती से बेस्ट मो बापा मां बेस्ट मोर गुरु बेस्ट एटा सब बळे जेतोले भाबिबो ना मनर गोटे फीलिंग्स आसीबो जे आई एम द बेस्ट मु ए दुनिया रा सबठारु भलो मो ऊपर भगवान का आशीर्वाद अच्छी कहीं ना मो गुरु आ मो ऊपर खुशी अछंती लाइकवाइज आमे नेशन रो हेल्प करि परिबा जदी गोटे देश रे सब पिला देखो भलो पिला हे जिवे तमे ताको मेरुदंड गोटे देश रो मेरुदंड होउछ तमे सब जेतले गोटे गोटे पिला भलो हे कि ए पांचटा आंगुली मिसिले गोटे मुठा हबो जेतबेले तमे सब मिसिर कि भलो हे जिवो ऑटोमेटिक गोटे देश बदल
केबे आमे 5 जण समान नहीं मु पुणी भगवान पढ़ी आसी देखो ये 5टा आंगुली भगवान तो तैयारी कले गोटे छांचर समान 5टा जाक करथांते कहीं एटा छोट ये टिके बड़ ये टिके मोटा कहीं करचंती कहीं ना प्रति मुहूर्त भगवान देखा चाहती समस्ते समान नुहंती किंतु समस्ते एकाठी नहले ताकत भी आसबनी जे तेणु आमको यूनाइटेड हेबाको पड़िबो ए गोटे आंगुठी नथिले भी मो मुठारे बळ नाही गोटे गोटे आंगुठीर भी ताकत मिसिले गोटे मुठार ताकत होउची तेणु आमे एकाठी जतोळे हेबा छोट दुर्बल मोटा पतला कड़ा गोरा किसी मायने रखे एकाठी जतोळे हेबा फास्ट गोटे फैमिली एकाठी हेबा तापरे सोसाइटी तापरे गोटे कंट्री रो डेवलपमेंट हे पारिबो सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड मु पर्सनली भी सब बळे ऑब्जर्व करे एनजेडब्ल्यू रो एक्टिविटी सब एमती बहुत आउरी एक्टिविटी करंतु एई डिसेंबर रे बहुत इवेंट अछि मु आशा करबी एनजेडब्ल्यू पिला भी आसीबे आ तमे समस्त जो जॉइन करछो समस्त आसीबे आ मोर तमनक संगे फेस टू फेस केते देखा हबो थैंक यू सो मच थैंक यू मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम Thank you, ma'am. थैंक यू मैम Thank you, ma'am. ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ମାଇକ କୁ म्यूट ରଖନ୍ତୁ। ମୋଜି ବନ ପଛେ ନରକେ ପଡିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ମାନ ସମ୍ମାନ ବାଦ ବିବାଦ ତର୍କ ବିତର୍କକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ପାରିଲେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ମହାନ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମାଟି ଯେଉଁମାନେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କୂପଟିଏ ହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ତୃଷ୍ଣାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ଦୀପଟିଏ ହେଇ ସମାଜର ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂରେଇବା ସେବକଟିଏ ହେଇ ମାନବ ସମାଜର ସେବା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ସମାଜକୁ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର କରି ଗଢ଼ିବା ଆତ୍ମ ଅନୁଶୀଳନ କରି ନିଜକୁ ସୁଧାରି ଆଗକୁ ବଢିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନିଜ ଉପଦେଶ ପାଇଁ ମୋର ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ହେଇ ଆମର ସ୍କାଉଟ ଆଉ ଗାଇଡ ମାନଙ୍କୁ ସୁପଥ ଦେଖାଉ। ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସାରଗର୍ଭକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟ ଗନ୍ଧରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଅଫ ଅନର ମିଷ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ରଥ ସାର୍ ଇନଚାର୍ଜ यूनिट लीडर तथा फॉर्मर डीएससी स्काउट जगतसिंहपुर से तांकर वक्तव्य आम मान को पई रखिबे सर प्लीज विजय सर ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପ୍ରଥମେ ମହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ନମନ ଏବଂ ଆମର ଜାତୀୟ ଉପସଭାପତି ଏବଂ ମିଷ୍ଟର କାଳୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଠୁ ନମନ ଜଣାଉଛୁ। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ସମ୍ମାନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅନାମିକା ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଗାଇଡ କମିଶନର तथा युग संपादिका राज्य भारत स्काउट एंड गाइड ओडिशा तते दीदी कहउतले दीदी संग କଥା ହଉଥିଲି ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ମେସେଜ କରିଛି ନା ନାଇଁ दुश्मन ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସ ରଖୁ ରୁହ म्यूट କର दुश्मन ନା 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 हां ठीक है अच्छा ता सहित ଆମର ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ ଆମର
ସାର୍ କିଛି ଶୁଭୁନି। ସାର୍ ଆଦୌ କିଛି ଶୁଭୁନି। ସାର୍ କିଛି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ବୋଧେ ବିଜୟ ସାର୍ को ଲେଫ୍ଟ କିମ୍ବା ଲାଗୁ ଜଣା ପଡୁନି ସାର୍। ବିଜୟ ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରନ୍ତୁ। हेलो आसु ସାର୍ କହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ हाँ 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 से डिस्टर्ब टी गला से गोटे फोन किए करदेला आमर अनामिका मैडम तथा आमर आमर श्रीयुक्त स्वाधीन पण्डा महोदय आमर डीओसी जगतसिंहपुर प्रताप सर अमूल्य आमर अमूल्य मिश्र डीटीसी जगतसिंहपुर स्मृति सर राकेश भाई आशुतोष तथा समस्त स्काउट मास्टर गाइड कैप्टेन एवं आमर एनजेडब्ल्यू रो रोवर्स आउ स्काउट्स एंड गाइड्स समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा देना पाए आज जहाँ अनामिका मैडम कहले प्रकृत में आम कहीं गेस्ट नहु आम तुम बड़ भाई तुम मान निर्देश किसी उपदेश दवाई आज व्यवस्था करा जायछि। जो रोभरिंग जो टॉपिक रही रोभरिंग किपरि आमर जाति गठन रे प्रस्तुत करूछि हम मैडम बहुत सुंदर भाव रे तोरा हेलो अनामिका मैडम बहुत सुंदर भाव रे तुम मान को बुझे देइछंती जे तमर जीवनटी जो कोमल जीवनटी वर्तमान आरंभ होछि से श्रृंखलित गोटे भल मनीष सृष्टि पारिबो आउ ई श्रृंखलार चाबिकाठी आमे स्काउटिंग रु ही पाऊ जहाँ बापा माँ शिखई थांती ता सहित आमे किछि श्रृंखलित हवा पाई आमर जो संगठन आमर अंतर्राष्ट्रीय संगठन जहाँ को आम स्काउट गाइड बोली कहूचे आमर प्रतिष्ठाता रॉबर्ट स्टीफेनसन बेडन पावर आम मान को देइछंती ताकू जे जीवन रे ग्रहण करचंती निश्चित भाव रे जण जणे बड़ मनीष हैचंती आमे जानि छे स्काउटिंग गोटे मनीष गडा कारखाना जोटी विक्षिप्त मनीष को सरल सतेज सहज साहसी साधु श्रृंखलित एवं साहाय्यकारी स्वाभिमानी स्वार्थ त्यागी परोपकारी पारदर्शी दूरदर्शी मनीष टीए गढ़ी गढ़ी तोले ये सब भितर प्रथम देखिए आमे सबल मनीष टीए आमे तैयारी हो जो कथा मैडम कहते तुम पिला जो भल मनीष भल सुस्थ मनीष टी हवा सुस्थ दुई प्रकार मैडम जो कहले तुम शरीर आ मन ये दुईटी जाक संतुलित हवा दरकार ये संतुलित मन पाई एवं संतुलित शरीर पाई तुम्हें ट्रेनिंग दियो तमे जानिछ पिला माने जे आमे BP6 करू सकाळ उठी BP6 करूछ कि के करूछ बिले यदि करूथा बहुत भल कथा शरीर सुस्थ रहे यदि BP6 न करूछ ताले करिवा पई चेष्टा कर जोथरे शरीरटी सुस्थ रहिबो आमे जो तीनटा जिंस इनटेक कर शरीर भीतर को करू खाद्य पानीय आउ वायु ये तीनटा आम शरीर भीतर को बाहर जाए एक को आमे जदि नियंत्रण भाव रे न रखिबा ताहले शरीर असुस्थ ही आको नियंत्रित भाव रे रखिले खाइबा जदि अधिका खाइ दो किंबा न खाइबा पानी न पीबा इत्यादि क्षतिकारक हुए तेणु शरीर को सुस्थ रखा कथा आम स्काउटिंग रु ट्रेनिंग नहीं तुम
माने जानिछ तमरा स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन मान तममान कहिसंती जे आमे सुस्थ शरीर टिए पाई केवली भाबरे आमे दिनचर्या करिया मैडम कहते तुमको फास्ट फूड नहीं फास्ट फूड जो कथा कहले प्रकृत रे फास्ट फूड हमरा जो छतुआ देसी फास्ट फूड पे के तमरा मैगी पे नहीं तेणु किंतु आदि शरीर पाई क्षतिकारक होता सुगुनी की ना सर वॉइस सुना सर सर आपन को वॉइस कट हो छै सर किछि देखा जाउनी ठीक है सर सर ठीक है आपन ठीक से यार नेटवर्क कम अछि ताली और टिके अप डाउन हो छै अच्छा ठीक अछि तबे तुमे शरीरटी को सुस्थ रखिबा सहित मन को मध्य सुस्थ रखिबा आवश्यक शरीर सुस्थ पाई तुमे एक्सरसाइज सहित तुम जो BP6 करा जाए ता सहित तुमको योग प्राणायाम मध्य सिखा जाए ध्यान मध्य सिखा जाए या द्वारा तुम मन नियंत्रित हुए सब जानिछ पिले सबठारु बदमाश शरीर भितर होछि से मनटी जे तुमको भल बाटरे बा खराब बाटरे नबा पई प्रवर्ताए तेणु मनटी के नियंत्रण करबा सबठारु सुदुष्करम से गीतारे कहाइछि मन को नियंत्रण करबा सबठारु दुष्कर काम किंतु ताहा संभव एवं एई संभव केमिति अभ्यास न तो गीतारे कहिछथि भगवान अभ्यास न तो कुंदेय वैराग्य न तु उच्यते से जो प्रति तुमरा आसक्ति आसुछि ता पई वैराग्य आनिबो वैराग्य माने ता प्रति अनासक्ति भाव आनिबो द्वितीय कथा होछि अभ्यास बारंबार अभ्यास करने द्वारा माटी मध्य पत्थर को कणा कर दी जानिछ ना तुम्हें देखि तो आमे पिला दिन देखि छु तुम्हें तो एबे देखिन पत्थर रे जते बेले माटी गरा सब थुआ हुए माटी रो कुंभ सब थुआ हुए बारंबार थोइबा परे मास मास वर्ष वर्ष थोइबा परे सृष्टि कणा कर देता कहबार अर्थ होछि जे अभ्यास द्वारा मध्य बारंबार करिबा द्वारा मध्य हमर बहुत हमर अभ्यासटी परिवर्तित हो जाए बा खराब अभ्यास भल अभ्यास रे परिवर्तित हो जाए द्वितीय कथा होछि हमर तुम पिला दिन कथा पिला एबे देखुछ आमे जदि हम पिला दिन कथा कहबू आमे किति कष्ट रे जीवन यापन करथु कष्ट हमकु लागु नथिला कारण आमे सेतबे चलुथु से हम सेतबे साधन नथिला सब आमे डीबी लगे निया डीबी लगे करी पाठ पढुथु नाक भितर कला पसि जाउतला बुझिला तेणु आमे पैंट जोता पिंधि पारनु जोता पिंधु नथु कॉलेज जाया पर्यंत जोता पिंधु नथु नहीं तुम मन पाखरे समस्त साधन वर्तमान आसी जाई इलेक्ट्रिक तुम पाखरे आसी जाई तुम पाखु हळ हळ पोशाक सरकार दउचंती ए सब तुम पाखरे पहुंची सारी किंतु तुम मान पाखरे जहा हमर पाखरे थिला बा हम पूर्व पुरुष मान पाखरे थिला सी गुडी को आस्ते आस्ते कमी कमी जाय जो गोटा को हमें एई स्काउटिंग माध्यम रे ही तुम पाखरे से जिंस पहुंच पाई बुझिला वर्तमान आमे देखुचे समाज रे त्याग मनोवृत्ति कमी कमी जाउची जहा मैडम कहतले गिव एंड टेक रो संसार अरे बिले गिव एंड टेक रो संसार सत्य ठीक माहा तुम पे जहा करिची कोन से आशा करची तुम पे बापा तुम पे जहा करचंती कोन आशा करचन से तुम पे सूर्य जो आलोक दउचंती कोन आशा करचन तुम पे पवन जो बंचई रखी तुम पे कोन आशा करची तुम पे जल जे तुमको बंचई रखी से कोन आशा करची एमती किछि हमर चेतन एवं अवचेतन किछि चेतन जिंस अछि जो माने बापा माँ हेले गुरुजन माने हेले गुरु माने हेले माने तुम दियंती किछि आशा करंती नहीं नहीं सेही भली किछि पार्थिव वस्तु अछि जो गुडाक मध्य तुम मानक पई करि चालंती वृक्ष हला नदी हला तुमर पवन हला एमाने सूर्यालोक हला एमाने तुमको अनवरत देई चालंती नियंती नहीं सेथि पई आमे तांको देवता बोली को जो माने केवल देई चालंती नभार आशा रखंती नहीं से माने ही देवता
ଆଉ ଯୋଉଠି ଦେଣ ନେଣ ଥାଏ ସେ ହଉଛି ମଣିଷ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ମଣିଷ ଦେବତା ହେଇପାରିବ ବୁଝିଲା ନା। ଆମେ ଯଦି ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ସେମାନେ ହେଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ମଣିଷ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଯିଏ ନିଜର ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହବ ନା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ, ଯାହା ମ୍ୟାଡାମ କହିଗଲେ ତମକୁ ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ନ ଶୁଣେ ତୁମେ ଯଦି ନିଜେ ଚାହିଁଲ ଏବଂ ମୋ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ସଦ୍ଗୁଣ ଅସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଯିବ, ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ତେଣୁ ଦିନେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଯୋଉ କଥା ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ତବାକ୍ୟ ଭଳିଆ ମନେ ରଖିବ ଯେ ସବୁଦିନେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀ ଲେଖୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଆଜି କଣ କଣ ଭଲ କାମ କଲି ଆଉ କଣ କଣ ଖରାପ କାମ କଲି। ସେ ଖରାପ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ, ଯଦି ଏଇଭଳି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସବୁଦିନ କଲି ଚାଲ ତାହେଲେ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତମର ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କଟି କଟି ଯିବ ଏବଂ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବଢି ବଢି ଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ। ଆଉ ମଣିଷ ଠାରୁ ଦେବତ୍ୱ ଆଡକୁ ତୁମେ କିଛି ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଯାହା ଯୋଉ କିଛି ତମ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଭାଇ ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ଆଶୁତୋଷ ଭାଇ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ବେଡେନ ପାୱେଲ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଫାଦର ଅଫ ସ୍କାଉଟିଂ ର ଯିଏ ତାଙ୍କ ଶେଷ ମେସେଜରେ ଏ କଥା କହିଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲା ବେଳେ ଏତିକି ଆମେ ଯଦି ଭାବି ପାରିବା ଯେ ଏ ସଂସାରକୁ କିଛି ଭଲ ବାଟରେ ମୁଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଗେଇ ନେଇଛି, ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନା। ତାପରେ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଗୁଡ ଟର୍ନ କଥା, ଯୋଉ କଥା ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବି। ସେ ଭଲ କାମଟିକୁ ଆମେ ସ୍କାଉଟିଂ ରେ ଆମେ ଗୁଡ ଟର୍ନ ବୋଲି କହୁ। এই ଗୁଡ ଟର୍ନଟି ସବୁଦିନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ପରିମାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମିଛ କହିବି ନାହିଁ, ଅସତ୍ କାମ କରିବି ନାହିଁ, ଚୋରି କରିବି ନାହିଁ, ଲାଞ୍ଚ ନେବି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଦିନେ ଦିନେ ବଢେଇ ଚାଲିବି ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ସହଜାତ ହଉ ବା ପ୍ରକୃତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ପାଖରେ ହେଇ ଆସୁଥିବା ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯିବି। ତାହେଲେ ଦିନ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ସ୍କାଉଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଅତି ଛୋଟ ପିଲା 3 ବର୍ଷ ଠାରୁ ପିଲାଟି ଆରମ୍ଭ ସ୍କାଉଟିଂ ନେଇପାରେ ନାଇଁ। ବୁନି କବ୍ ସ୍କାଉଟ୍ସ ରୋଭର୍ସ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର 4ଟି ସ୍ତର। ଏଇ 4ଟି ସ୍ତରରେ ପିଲାଟି ଯଦି ଚାଲି ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପିଲା ହେଇଥିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ତ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିନ, ତମେ କେବଳ ସ୍କାଉଟିଂ ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛ। ତାପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରୋଭର ରେଞ୍ଜର ହବ, ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ଯୋଉମାନେ ରୋଭର ହବ ବା ରେଞ୍ଜର ହବ। ସେ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶେଷ ପାହାଚ। ଆମର ଯୋଉ ସ୍କାଉଟିଂ ଗାଇଡର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ପାହାଚ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉଥିରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାଅ ତୁମର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେଇଥାଏ। ତୁମେ ସେତେବେଳେ କଣ ଭୁଲ କଣ ଠିକ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। 16 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ରୋଭରିଂ ହୁଏ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିସାରିବ ସେତେବେଳେ ରୋଭରିଂ ରେ ଯୋଗ ଦେବ। ଏବଂ ଏଇ ରୋଭର ରେଞ୍ଜର ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲା ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଆମର ଆଲୋଚନାଟି, ସେମାନେ ଏଇଭଳି ପିଲା ଯୋଉମାନେ +2 +3 ପଢୁଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କାଉଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କାଉଟିଂ ର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସେ ଆଜି ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ରୋଭରିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ପିଲାଟି ପ୍ରକୃତରେ ରୋଭରିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଅନ୍ତିମ ଦାସ, ସେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରୋଭର ଭାଇ ଏବଂ ରେଞ୍ଜର ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ
आमर स्काउटिंग ताको जगतसिंहपुर रे चले रखिचंती एवं मैडम ताको प्रशंसा करतले एनजेडब्ल्यू रो ए कार्यकलाप को। तबे से चाहो तुमे आउरी गोटे कथा कहबी तुमे जो प्रतिज्ञा करिचो on my honor I promise that I will do my best to do my duty to God and my country to help other people and women ये जो थ्रीफोल्ड प्रॉमिस करिचो ये प्रॉमिस भीतर मध्य तुमे जातीयता बा देश को भल पाइबा अन्यर सेवा करिबा आउ स्काउट नियम को मानिबा ई तीन प्रतिज्ञा करे नै छथि सुबुनी पिलाई सुबुनी हेलो जी आगे आगे सर ठीक है तत्सहित जो नियम रा पाखुडा गुडी को मन रखिछ सर वॉइस कट नियम रा पाखुडा गुडी को अरे ठीक अछि नेटवर्क जगह के एडजस्ट कर अरे बाबा मु एथिरे पूरा मूर्ख मैं आ संबंध तथ्य मु किछि जाने जहा मते कहिचंदी मु सेया करूची आउ तुमको न शुणी पारे मोर ये कर नहीं रे बाबा मु दुख प्रकाश करुची जे तुम पाखे मो कथा पहुंची पार नहीं सर क्लियर अच्छी आपन को वॉइस जहां नेटवर्क की स्लो अछि सेति के असुविधा होछि आपन वॉइस क्लियर होछि। हां द्वितीय कथाटी हला तुम माने जो मन को पवित्र कल शरीर को पवित्र कल ता सहित स्वच्छता रखिल शरीर मध्य पवित्र है। द्वितीय कथाटा है तुम चरित्र गठन मन रख आमे ए स्काउटिंग रे चरित्र गठन रा ट्रेनिंग नहीं था चरित्र गठन अर्थात आमे जड़े भल मनीष हवा ए समाज पाई आज आवश्यकता रही आमे जिति स्वार्थपर हो जाइचु अन्य मानक पे किछि करिवो नाही सब निज पई करिवु ए जो स्वार्थपरता आम पाखरे आज पहुंची जाइछि समाज रे आमे ताकू दूर करिवा पई ए स्काउटिंग गोटे बड़ माध्यम स्काउटिंग रोवरिंग हमको सिखाए जे आमे निज पे जति के करिवा अन्य मानक मय मध्य हम चतुर्पार्श्व रे रहितबा जीवजंतु ठारू आरंभ करी वृक्षलता पर्यंत समस्त पई हमर करिवार अधिकार रही करिवार कर्तव्य रही कारण ईश्वर हमको ए सब देइचंती आमे जो खाद्य खाऊचे से ईश्वरंकर जो पानी पीऊचे से ईश्वरंकर जो पवन नेउचे से ईश्वरंकर किंतु ईश्वर हम ठारू किछि आशा करंती नाही किछि नेई पारंती नाही नियंती नाही आमे जेते बेले ईश्वरंकर ठारू एते पाउछु तम किछि दबा दरकार आमे जहा दबा ताहा केवल एई माध्यम रे तांकर जो कथा बिडेन पावर कहितले जे आमे जेते बेले ईश्वरंकर ए समाज ईश्वरंकर ए संसार किछि भल करिया संसार पई किछि भल करिबा ताई ईश्वर पई आ गोटे दानव हम पई किछि दबा हो ईश्वर को किछि दबा एई आई ईश्वर पई नहीं सिपई हमको किछि त्याग स्वीकार करिया पड़ो नहीं त्याग भले हम पाइबे नहीं केन भाई आमे जदी किछि त्याग न करिबा गीता रे से कथा को आइ त्याग शांति मनंतरम त्याग कले तादर शांति मिले कि उल्टा कथा मु कष्ट करी जड़े डाक्तरखाना पड़ी जड़े एक्सीडेंट रे पड़ी मुझे उठेबी डाक्तरखाना नेबी ताको भल करी ता घरे नहीं छाड़ी ये सब कला परे मध्य मु शांति केमि पाइबी पिले सत कहल एथरे शांति मिले निश्चित शांति मिले तुम्हें छोटिया कथा टे जदि कहबी उदाहरण मन रखिबो तुम घर को गोटे मिठा आसी भाई भौणी दी जण अछि जब मिठाई तुम्हें खाई देल एवं जदि न खाई तुम्हें त्याग कर तुम भौणी टी देल चिंता कल कोटा तुम आनंददायक तुम्हें निश्चय कह जे मिठाटा मु खाईदेले आनंद हला नहीं मिठाटा जदि तुम्हें खाई थांत ताहले तुम्हें सेई समय रे बापा कहि थांते तू एटे स्वार्थ पर गेलु खंडे तो भौणी देलु नहीं एतिकी शुणिया को पड़ी था जदि भौणी की देइछ बापा सही समय किसी कहबे किंतु अन्य मान आगे कहबे देख मो पुओ केते त्यागी से निजे न खाई ता भौणी खाली तम आगे कहबे नाही तम पुओ आगे कहबे नहीं गाँ रे मध्य कहि बुलिबे एवं तमर से स्वभाव पाई तुमे मध्य ईश्वर पाखरे
पुरस्कृत बुझिले ना तेणु त्याग केमिति हमको आनंद दिए प्रकृत रे जदि गोटे से भलिया लोक को तुमे साहाय्य करिछ जे असुविधा रे अछि ए भलिया लोक हमें बहुत देखिछ हम संगे अछंती जो माने तांकर जीवन को पानी छोड़े आमर अन्य मानक पई करिछन से मानक प्रकृत रे आज समाज आम कलेक्टर तांको सम्मानित करिछंती आम कलेक्टर प्रति वर्ष गुड समारिटान पुरस्कार प्रदान करुछंती जो माने ए भलिया सहयोग करिछंती नहीं तेणु मन रख जे त्याग पूत शरीर एवं तुमर तुमर मन भितर त्यागर मनोवृत्ति रही दरकार भोग जे पूरा छाड़ दबा कथा नुहे आम समाज रे रहिबा कहले किछि उपभोग करिया पड़ियो उपभोग न कर मनुष्य मनुष्य केमति हो नहीं ता सहित अन्य मानक पई किछि त्याग करिबा को पड़े ता हमको सहावस्थान समाज रे चली बंची रहिबा पई बा समाज रे समस्त सहित मिसी चलिबा पई हमको सहयोग करे तृतीय कथा हला जो सर्विस कथा तो कहि सारलेडी फ्रेंडशिप कथा तो मैडम कहितले तुमर आउटे कथा होची तुमर पवित्रता मन तुमर चिंतन तुमर कथा एवं कार्य तुम ये तीनटा जाक तुम जो ल पढ़िछ ल रो 9th पाकड़ा होची ई कथा जे आमे कि भली भाबरे प्योर इन थॉट वर्ड एंड डीड आम काम आम चिंता आम केमती पवित्र हम पवित्र माने आमे सत करवा चिंता करवा विवेकानुमोदित भाव में कार्य करवा ताहले आमे भल मनुष्यटीए हवा जदि भल मनुष्यटीए हेले ताहले आमे निश्चित भाव में ईश्वरंकर निकटवर्ती हवा समाज मध्य आमर प्रशंसा करिवो खाली प्रशंसा खाली नुहे समाज आम पाई आम ठारू किछि उदाहरण नब अन्य माने आम परि हेबे एवं जेमती वर्तमान समाज आम इंग्रेज को अनुकरण करी करी आमे ए भली परिस्थिति रे पहुंचे स्वार्थपर हो जाइए शतकड़ा 100 ठीक सेमती तमे माने जदि सेई भली त्यागपूत जीवन यापन करिवो एवं दिन आसीबो पुणी थरे सेई आमर वैदिक संस्कृति जहाँ को आम सनातन संस्कृति बोली कहूचे से संस्कृति पुणी त्यागपूत संस्कृति फेरी एवं आम भारतवर्ष जो विश्वगुरु था से विश्वगुरु रे परिणत हो पार जहाँ आम प्रधानमंत्री आज इच्छा नहीं तुम मान को आओ समय नवा चाहू नहीं बहुत समय है तुम मान को पुणी थे धन्यवाद देवी जे तुम मैंने रही आम कथा शुणुच तुम पाखे दुख प्रकाश करुची जे तुम माने मो कथा को सुनी पारिन वेब रे ठीक भाव मो कथा जाई पारने तुम मान पाखु तथापि आमे देखा हवा जदि आमे फिजिकली केबेले देखा हवा सेते बेले आ विशेष भाव में आलोचना करिबा तबे एतिकी तुम मान पाखे अनुरोध रखिबी पिला माने निज पाखरे थिबा खराब गुण गुड़ी को धीरे धीरे कमेवा को चेष्टा कर एवं निजे अन्य मानक सहित मिसी कोऑपरेटिव नहीं अन्य मानक सहित मिसी चलिबा पई चेष्टा कर एवं चूठी किसी देखुच विशेष भाव अन्याय होची से अन्याय को विरोध करबा पई चेष्टा कर अन्याय को विरोध न करबा वर्तमान समाज आमार एमिति हे जाईची जे जोठी आमे अन्याय देखुचे आखि बुले पड़े आसुचे से जे संसार खराब होइची सेही मानक पाई मूर्ख मानक पाई नुहे ए संसार खराब होइची पंडित मानक पाई जो माने ए संसार को खराब को देखि मध्य आखि बुझी दैछथि नहीं तुमको से अनुरोध रखी जदि कोठी फूल होउची ताकू सुसेई दियो एवं ताकू परिवर्तित करिया ताकू पूरी सकारात्मक भाव में आनिबा चेष्टा करिबा आम तुम मान पाखे पुणी थे धन्यवाद दूचे समस्त को रोच ओम थैंक यू सर थैंक यू सर
Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. 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 Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks to all. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks. ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ଶିଶୁ ଯଥା ଶିଖଇ କ୍ରମେ କହି କଥା ଥରକୁ ଥର ପଡ଼ି ତଳେ ଚାଲଇ ଅଭ୍ୟାସର ବଳେ Thank you, sir. ସର୍ଭିସ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ଇଜ ସର୍ଭିସ ଟୁ ଗଡ ନେବା ବଦଳରେ ଦେବା Thank you, sir. ଭୋଗ ବଦଳରେ ତ୍ୟାଗ ପାଇବା ବଦଳରେ ଦାନ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ବଦଳରେ ସେବା ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ରତ ହେଉ ଆମମାନଙ୍କର ହାତ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ହୋଇ ରହୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସାରଗର୍ଭକ ଓ ସାରାଂଶ ଭିତ୍ତିକ ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର Thank you, sir. ସହଯୋଗ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ସହ ରହିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ଏଇ ଅନଲାଇନ ମିଟିଂର ଚିଫ୍ ସ୍ପିକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଡଭେଞ୍ଚର କମିଟି and Assistant State Commissioner Scout Odisha State Bharat Scouts and Guides Mr. Swadhin Panda sir please ଆମମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖନ୍ତୁ। शुभ संध्या गुड इवनिंग टू ऑल मु ऑडिबल होची मो वॉइस ଆଜ୍ଞା मो ସାର୍ कथा ଆଜ୍ଞା सुबुची Yes sir. ସାର୍ ସାର୍ आज्ञा सर मु समस्त को आज अभिनंदन जनाऊची मु वर्तमान गोटे ट्रेनिंग रे स्टेट पुलिस रा गोटे बाहर जगह रे अछि गोटे रिमोट जगह रे जोथि पय मु वीडियो ऑन करि परिबिनी आज तांकर वैलिडिक्टरी फंक्शन मु किछि समय कहि कि आछिली ऑलरेडी लेट हेलानी मु आसुतोष को आगुर कहितली आ मु एते बेल जाय समस्त स्पीच सुनुथली पर्टिकुलरली अनामिका मैडम मुख्य अतिथि आ अमूल्य सारंकर जो हृदय स्पर्शी भाषण शुणी राकेश सार का भाषण बहुत भल लगिला आज गोटे एक्सपीरियंस मु कहूची ए जो 3 दिनिया कर्मशाला रे मु सीनियर पुलिस ऑफिसर मानकर ट्रेनिंग सेंटर रे अछि मु मते थरे हमर स्टेट चीफ कमिश्नर कहितले स्वाधीन थरे ट्राई करो जे स्काउट यूनिफॉर्म रे तुम पुलिस ऑफिसर्स मान को ट्रेनिंग देवा पई हेले मु आई विल बी हैप्पी मोर सेटा इच्छा थिला किंतु आज जाय सेटा हेई पारि नथिला आज होची सेई शुभ दिन मु जो थरे स्काउट यूनिफॉर्म रे डायरेक्ट ओडिशा पुलिस सर्विस बा डीएसपी मानकर ट्रेनिंग कंडक्ट कली स्काउट ट्रेनिंग रे आउ गोटे खुशी र कथा हला से माने मते कहिले जे सर आपण सिविल यूनिफॉर्म अपेक्षा स्काउट यूनिफॉर्म ता बहुत भल लागिला बोली तांको तेणु मते भी ऑटोमेटिकली से जिनस बहुत भल लागिला मु पाखापाखि मोर एक्सपीरियंस रु कहूची पाखापाखि 15 वर्ष खंडे हबो मते स्टेट चीफ कमिश्नर काली सर प्रथम जेतले इंडक्ट करिथिले गोटे फंक्शन रे एक्टिविटीज देखिकरी सेते बेले स्काउटिंग विषय मोर एते धारणा नथिला जेते बेले सारंकर ऑफिस रे जाई प्रथम तांको देखा करथिली देखिली ये से महानुभव जी भारतर कौन से राष्ट्रपति को अभिवादन जन ना समस्त फोटो सार मराही ऑफिस रे देखी मत बहुत इन्स्पायर कर जो गोटे से अच्छी वन से स्काउट ऑलवेज स्काउट आज भी मु ऑलरेडी सर्विस रु बीआरएस नहीं कि 60+ मते स्टेट पुलिस रा ट्रेनिंग मते विभिन्न आड़ को जीवा पड़ी थाए मु आज एठिकार जो मुख्य अच्छा जो ट्रेनिंग सेंटर है जंगल पहाड़ तेणु मो वॉइस ठीक शुभुची कि ना जानूनी सी मते कहले स्काउट्स पिला मानू जो माने रोवर्स एंड रेंजर्स किसी मेसेज दवाई से अवश्य से गुड़ी सब इंग्लीश रे लिखा है मुझे ओडिया रे कहि पारि आपन को नेशन बिल्डिंग पे रोवर्स रेंजर्स मानकर जो कमिटमेंट विजन बा मिशन रही ताकू से माने ही निश्चित रूपे परिपूर्ण करि परिबे गोटे कथा मने पड़े छोटी छोटी बातों में पूर्णता आती है और पूर्णता एक छोटी चीज नहीं होता है अनामिका मैडम भाषण माध्यम कहते यूनिटी इज डिसिप्लिन 5 आंगुठी समान नुहे किंतु 5 आंगुठी आम जब गोटे मुठा करके रखा ताकू सहजरे कहीं भांगी पारे ना तेणु यूनिटी सब रखिए
ସେଠି ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଇଏ ଫଙ୍କସନ ରେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଡିସାଇଡ କରିଥିଲୁ କିଛି ରୋଭର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେସେଜ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ୱାରସିପ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ତିଆରି ହୁଏ ସେଇଟା କଣ କୂଳରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ନା ନାଇଁ ସେ ଯାଇକି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ଯାଇକି ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ତାର ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିୟୋଜିତ ହବା ଦରକାର। ତାର ଗୋଟେ ମେସେଜ ହଉଛି ଦି ୱାରସିପ ଇଜ ଡିଜାଇନ ଟୁ ସେଲ ଇନ ଦି ହାଇ ସିଜ୍ ନଟ୍ ଟୁ ବି ହାର୍ବର୍ଡ ଆଟ୍ ଦି ବ୍ୟାଙ୍କ। ତେଣୁ ଆମର ରୋଭର୍ସ ଆଉ ରେଞ୍ଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଇଥିରେ ସେଇଟା ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆଡଭେଞ୍ଚର କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ମତେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆମର କାଳୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ସାର୍, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଯାଇକିରି ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ବହୁତ ଜାମ୍ବୋରୀ କାମ୍ପୋରୀ ଜାମ୍ବୋରେ ସବୁ ଯିବାକୁ ମତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥାଏ। ସେଠି ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପାୟୋନିୟର୍ସ ମାନେ ଯୋଉ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଥିଲି ତାରେ ସାର୍ ଇଏ କେମିତି ପସିବୁଲ ହଉଛି? ସେ କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଓନଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆୱାର ରୋଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜର୍ସ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପାଇବାର କୌଣସି କିଛି ବି ନଥାଏ ମନରେ, ସେମାନେ କେବଳ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୋଭରିଂ ଆଉ ରେଞ୍ଜରିଂ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ଛଡା ମୋର ବହୁତ ଆଇ ହାଭ୍ ହାଇ ରିଗାର୍ଡସ୍ ଫର ଦେମ୍। ଆଜି ବି ସେଇ ବିଷୟ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲି ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ମତେ କେମିତି ସ୍କାଉଟ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନଥିବା ସମୟରେ ମତେ ସ୍କାଉଟରେ କେମିତି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ବି ଭାବେ ବେଳେ ବେଳେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ନେଇଛି ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦେଇଛି ସେଇଟା ବହୁତ କମ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଡଲ୍ଟ ସ୍କାଉଟ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୋର ଦବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଫିଟନେସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସେଇ କମିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଡିଭୋସନ ଡେଡିକେସନ ରହିବ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଇଁ। the largest youth organization, uniform youth organization in the world, working in more than 200 countries globally. ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଏକ ଏଲିଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଡଭେଞ୍ଚର କମିଟି ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଶନର ସ୍କାଉଟ ମୋ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜଣେ ସ୍କାଉଟ ଯୋଉଥିରେ ରାଙ୍କ ଆଉ କ୍ୟାଡର ମହତ୍ଵ ନଥାଏ। ଆଜି ଡିଏସପି ମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସିଏ ବି ମୋର ରାଙ୍କ ଜଣେ ट्रेनिंग ऑफिसर पचारिथिले मु कहली इन स्काउटिंग देयर इज नो रैंक एंड कैडर स्टार्टिंग फ्रॉम नेशनल चीफ कमिश्नर अप टू ए स्मॉल स्काउट समस्ते समान। से आउ जो मते से सार कहिथिले किछि मेसेज देवा पे मु खाली पढुची आपण माने निश्चित भाବରେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଭ ରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗୋଟେ କାମ ଦବ। The more you sweat during the training, the less you bleed during the war। ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ କରିଥିବା ଏବଂ କାମ କରିଥିବା ତାହେଲେ କିମ୍ବା ଝାଳ ବୁହାଇଥିବା ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ରେ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର ବ୍ଲିଡିଂ ମାନେ ରକ୍ତପାତ କମ ହବ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛେ ବା କରିବା ଯାହା କରିଛେ ସେଥିରେ ଆମେ ଡେଡିକେଟେଡଲି ସେଇଟା କରିଥିବା। ରୋଭର୍ସ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଲିମିଟ କରିବା ଦରକାର। ଶୁଭୁନି କିଛି am I audible? Yes, sir. ମୋର You are କଥା audible. ଶୁଭୁଛି? Yes, sir. Yes, ଓକେ। sir. ରୋଭର୍ସ ଅଲୱେଜ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେୟାର ଲିମିଟ। ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଆଡଭେଞ୍ଚର କମିଟିର ଗୋଟେ ଚିଫ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଡିଓ କଟକ ଡାକିଥିଲେ। ଆମର ବଡମ୍ବା ପାଖରେ ହଉଥିଲା କଟକର କ୍ୟାମ୍ପରୀ। ସିଏ ୱାନ୍ ଡେ ରେ ଯୋଉ ରୋଭର୍ସ ମାନେ ଯୋଉ କାମ କରିଥିଲେ ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ବିଲିଭ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୋଭର୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଏଇ ରୋଭର୍ସ ଯୋଉମାନେ वॉइस कट हो रहा है। ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏଠି ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଡିଫେକ୍ଟ ସବୁବେଳେ ହିଁ ରହିବ ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠିକି ଏବେ ଯାଇ ବି ପାରିବିନି। ତେଣୁ ଯେତିକି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ ଏନ୍ଜୟ। ସେ ରୋଭର୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ଓଭର ନାଇଟ୍ ଯୋଉ କାମ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ ନ କରି ରହିପାରିଲିନି ଏବଂ ମୋର ସ୍ପିଚରେ ବି ସେଠି ମୁଁ ଡିଓଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲିମିଟ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ବାହାର ଲୋକ କେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍କାଉଟିଂ ର ବିଶେଷତ୍ୱ। ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ହିଲ୍ ଟ୍ରେକିଂ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ହେଇଥିଲା, ସେଠିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଆମର ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ସ୍କାଉଟ ମାଷ୍ଟର ମତେ ଇନଭାଇଟ କରିଥିଲେ। ସେଠି ବହୁତ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସବୁ ଟ୍ରେକିଂ ଏକ୍ସପେଡିସନ ରେ ବିଂ ଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ଦି ଆଡଭେଞ୍ଚର କମିଟି ଆମେ ସବୁ ପାହାଡ ଶିଖରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ପଚାରିଥିଲି ଆମର ଯେ ରୋଭର ଲିଡର ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଫେରିବା କଥା ମାନେ ଫେରି ପାରିବେ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜିନ୍ସ ରୁ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୱାଜ ଭେରି ଗୁଡ। ସେ ଠିକ ସମୟରେ ସେ ଜିନିଷ ସରିଲା
आमे सब से पिला मानू नहीं पहाड़ तलू कोलेलु पूरा राति ही जाई थाए मु भी सेतेबेले मोर बयस को भी भूली जाई थाए मु परे आसिकिरी भाबिली ए माने दी the dream which should not permit you to sleep, that is the real dream जोटा हमारा पूर्वत ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहिथिले एमिति स्वप्न देखो पिला माने जोटा तुमको सोइबा को दबनी डेडिकेशन डिवोशन कंसंट्रेशन and followed by a mission can change the world ଆମ ମନରେ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ କୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ସର ମାରିଥିଲେ ସେ ମାଛର ଆଖିକୁ ସେମିତି ତା ମାଛ ଆଖି ଛଡା ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି ମୋର ଯେତେବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ ଥାଏ କିମ୍ବା ମତେ ଯୋଉ କାମ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବେ କାମ କରେ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବ ଯେକୌଣସି କାମ ଭାବିବ ସେ କାମ କରିପାରିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ବି ଖୁସି ବି ଆସୁତୋଷକୁ ଯଦି କେବେ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଥିବି ମୁଁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆସିବି ଯିବି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବି ଆଉ କଥା ହେବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ବିଏସସି ପଢିଲା ବେଳେ ବି ସାଇକେଲ ଚଲାଳିରୁ ଆଜି ଯାଏ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ହେଇଛି ସେଇ ଯୋଉ ଜୀବନର ପଥ ସେଇଟା ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଇନସାଇଟ୍ସ ଭାଲୁଏବୁଲ ଇନସାଇଟ୍ସ ଦବ ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୋନି ରୋଡ୍ସ ଲିଡ୍ ଟୁ ଏ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଗୋଟେ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରି ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନାଇସ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ସବୁବେଳେ ଫରଗେଟ୍ ଯୋଉ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ ଯାହା ଯୋଉ ମିଶନ ଆମର ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ କମିଟମେଣ୍ଟ ଡେଡିକେସନ ନେଇକି ଚାଲିଛେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଠିକ ଜାଗାରେ ସେଇଟା କେମିତି ସମସ୍ତେ କରିବା ଦରକାର ଏଇଟା ମୋର ଆଡଭାଇସ ରହିବ ଆଡଭେଞ୍ଚର ବେସ୍ ଯୋଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଯେତେ ଥର ମୁଁ ରୋଭର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଏତେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛି ସେଟା କହିଲେ ନ ସରେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଆମର ୱିଣ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେକିଂ ଏକ୍ସପେଡିସନ ହେଇଥିଲା ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରୁ ପୁରୀ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସେଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ତ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଚାଲୁଥିଲି ଥାର୍ଡ ଡେରେ ପୁରୀର ରୋଭର୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ରୋଭର୍ସ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲୁଥିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୋର ବୟସ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ଏତେ ଇନ୍ସପିରେସନ ମିଳେ ସେଟା କୁହାଇ ହବନି ସବୁବେଳେ ୟୁନିଟି ଲିଷ୍ଟ ୟୁଜ ଅଫ ଆଇ and mostly use of we unity is discipline ସବୁବେଳେ discipline ରଖିବେ ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ସିନିୟର ଅଫିସର ସେ ମତେ କହିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ रोवर्स वही है जो आसमान को छूने का उम्मीद रखता है ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଥିରେ 100% 100% ରାଜି ଯେ ରୋଭର୍ସ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଏଇ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହ ଆମକୁ ଯୋଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିबिଲିଟି दिया ହେଇଛି will complete it time ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ करके ही दिखाए ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଆଡଭାଇସ ହେଉଛି ସ୍କାଇ ମେ ବି ଦି ଲିମିଟ ଫର ଦି ରୋଭର୍ସ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନଲେଜ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏନ୍ଥୁଜିଆଜିମ୍ ମୁଁ କାଟେଗୋରିକାଲି ମାର୍କ କରିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅକେଜନ୍ସ ରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହାଇଲି ଆପ୍ରିସିଏବୁଲ ଆଇ ହାର୍ଟିଲି ଆପ୍ରିସିଏଟ ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣୁଛି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହାଇଲି ଡିସିପ୍ଲିନ ହେବେ ତାଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବେ ନଲେଜ ସେୟାରିଂ ଇଜ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଟୁ ଜେନେରେଟ ନ୍ୟୁ ଆଇଡିଆଜ ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅପିଲ ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା ତାଙ୍କଠୁ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ କରନ୍ତୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଥିଲେ ମ୍ୟାନ ଇଜ ଏ ମୁନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯେମିତି କଳଙ୍କ ଅଛି ଆମେ ସେ କଳା ଦାଗକୁ ଦେଖିବାନି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଶୀତଳତାକୁ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କୋଉ ଲୋକ ପାଖରେ କଣ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଣିକିରି ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ହବ ହିଁ ହବ ଆଉ ରୋଭରିଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଉ ସ୍କାଉଟ ମୁଁ ତ ଏନସିସି ରେ ଜଣେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଅଫିସର ଥିଲି ତାପରେ ସ୍କାଉଟ କୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଟା ଇଟ୍ ଇଜ ମାଇ ପ୍ୟାସିୟନ କିଏ ଡାକୁ ନ ଡାକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ଭଲେଣ୍ଟିୟରଲି ଯାଇକିରି ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ବହୁତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଥିବା ହେତୁ ସମୟ ବାହାର କରିବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସୁତୋଷ ଏତେ କ୍ଲୋଜ ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ
मते रिक्वेस्ट करथिले मु बाध्य हेली सेति पे आसीया पे एबे हेलीकॉप्टर फंक्शन चलीची काली टू प्रोफेशनल ऑफिसर्स माने तांकर विभिन्न फील्ड रे जिवे आ मु चाहूची मोर को स्टूडेंट भी जदि एसडीपीओ किबा डीएसपी हिकरी भी जगतसिंहपुर रे जॉइन करिवे आमे भी विभिन्न प्रोग्राम ताकू लाकी करै परिबा से माने यूनिफॉर्म विषय आज भी सेटा सिलेबस रे नथिले भी मु ट्रेनिंग प्रोग्राम रे तांको कहिथिली बोडेन पाल साहब कर कथा हमर डीपी बीपी एक्सरसाइज कथा हमर रोबर्स रेंजर्स माने केमती राति दिन लागी न खाई न पी पायोनियरिंग काम रे से माने केते भलो काम करंती सब जिनसे तांको संगे आलोचना हेतिला जोटा को रोबरिंग इज रियली हाईली अप्रिशिएबल क्लीनिंग प्लांटेशन ब्लड डोनेशन अन्य प्रत्येक क्षेत्र रे तांकर जो अवदान रहिति से अविस्मरणीय सबु बेले मने रहियो आ मु सबु बेले रहिछि मो जेते दिन जाय मु टिल माय लास्ट एग्जिट मु स्काउट यूनिफॉर्म रे ही रही मते यूनिफॉर्म पिंधिरे मनरे बहुत गर्व आसे मु आशा करिवि एबे 75 जन अछंती हमर ऑनलाइन रे से माने समस्त निश्चित भारे थुर किछि सिखिबे आउ तमे सब बहुत छोट छोट पिला एज रे आमे जदि ई बयस रे मध्य 60 प्लस रे एन्जॉय करि परछु स्काउटिंग को तमे निश्चित भारे आउरी बेटर वे रे ताको एन्जॉय करि परिबो थैंक यू वेरी मच आशुतोष आउ एनजेडब्ल्यू ऑर्गेनाइजर्स मानकू बेस्ट विशेष गुड नाइट जय हिंद जय भारत थैंक यू सर जय हिंद Thank you, sir. थैंक यू सर Thank you, sir. 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 थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर Thank you, sir. Once a scout is always a scout. A scout smiles and whistles under all circumstances and be prepared. धन्यवाद सर आपन को डेडिकेशन एंड कमिटमेंट फॉर स्काउट आपन को भल पाइबा स्नेह सद्भावना और शुभाशीर्वाद सबले आम मान सहित एमती ही रही था भगवान आपन को सबले फिट एंड फाइन रखंतु एवं आम मान को एमती इंस्पायर और एनकरेज करूथांतु आपन को भली युव सुलभ व्यक्तित्व को आम गण में पाइबा आम गोटे सौभाग्यर विषय मु आशा करुच्ची से दिन भी खूब शीघ्र आसो जेबे आपण आम गहन रे थिबे आपन को आपनकर सुस्थ शरीर तथा निरामय जीवन पाई भगवान पाखरे आउथरे प्रार्थना करी आपन को पुन थरे धन्यवाद जणाउछि एबे आमे आसी पहुंचीचु हमर क्वेश्चन आंसर सेशन रे पिला मान जे तम मानकर कार किछि क्वेश्चन थाए तम माने पचारि परिबो प्रथमे भल हबा प्रथमे हाथ टेकिबो एवं जे मान को परमिशन मिलिबो से माने ही क्वेश्चन पचारिबे आशुतोष सर टिके आपण ए सेशन डा टिके आपण देखंतु पिलांकर कोन क्वेश्चंस रह regarding scouting, robbering, how you can join in robber team, robber crew, and after scouting तो माने किभली भाबरे हमर जो रखे हे जे जे टॉपिक जे हमें किभली भाबरे रोबरिंग रे जॉइन करी गुटे देश गढिबारे साहाय्य करि परिबा तो ता रिलेटेड रे हम से तो मध्य बहुत कॉलेज रो रूमर्स माने मध्य उपस्थित अछंती हमें दुखित जे 100 जन जे जॉइन करि परिबे आज बहुत पिला जॉइन करि पारि ना तेनु जदि तु मन मित्र कार कि डाउट अछि त तुमे पचारि करो if you have any doubt then शिकायत डाउट नहीं ना शिकार किछि सर कंटिन्यू करंतु पिलंगर को भी डाउट नहीं सर नमस्कार सर होला
କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତା ଦ୍ୱାରା ମାନେ କଣ ପାଇଁ ମାନେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କଣ ଶିଖିବେ ବା କଣ ତାର କିଛି କଣ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତା ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମର ସ୍କାଉଟିଂ ରେ ସ୍କାଉଟିଂ ରେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏମ୍ ହଉଛି be prepared by physically strong, mentally awake and morally straight. जोटा कि हमर 10 प्लस इयर रु आरंभ एवं 17 वर्ष पर्यंत पिलामाने हमर स्काउट सेक्शन रे रहि परिबे तापरे जोटा आपण माने रोवर सेक्शन कहउचंदी रोवर सेक्शन होउची सीनियर डिवीजन ऑफ स्काउट जोटा कि आफ्टर 17 प्लस होला परे हमें ताको रोवर बॉयज मान को रोवर्स को और रेंजर्स गर्ल्स मान को हमें रेंजर्स को मैडम कहिले सर भी कहिले स्काउटिंग रो बाकी तुमन को जानिबार दरकार जे स्काउटिंग रे बहुत दिन से क्वेश्चन थाए कि सर स्काउटिंग के कैरियर कोन अछि तो जो माने राष्ट्रपति रोवर बा हमर एचडब्ल्यू करिवे बा जो माने राष्ट्रपति स्काउट हेबे समान को पई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रे जो थाए जॉब गोटे किछि परसेंट हमर रखा जाइते केवल सेहिरे सी स्काउट गाइड मैंने ही जॉइन करि परिबे बा रोवर्स माने जॉइन करि परिबे अब तो सेही मानकर केवल स्काउटिंग रो पाठ ही सेतिरे बचरा जाय तो एटा होची कैरियर होची स्काउटिंग रे आ मेन कथा होची हमकु जदी हमर होलिस्टिक डेवलपमेंट पई रोवरिंग हमकु बहुत किछि गट दे जोटा कि हमकु एडवेंचरस एक्टिविटी हो हमें मध्य पिला मानकु ने हाइकिंग करितलु 2024 रे जोटा कि हमें जबरदस्त करितलु बहुत पिला सेतिरे माने कठिन खरा दिन से कैंप करा जाइतिला इवन हमें जतबे कैंपिंग करितलु तो पिला मूल थकिबा स्टार्ट करथिले जोटा कि पिला मानक भितरे गोटे दिन सृष्टि करितिला मनोभाव जे हमें जे कोनोसी भाबे मध्ये हम डेस्टिनेशन रे पहुंचीबु जते कष्ट हेउ मध्ये तो से जिंस रो हमें रोवरिंग रो मोटो रखा जाईची सर्विस द सेवा प्रथमे निज पई तापरे हमें जो लोकलिटी रहउची ता पई एंड देन द फर्दर आवर नेशन थैंक यू आउ कर किछि डाउट अछि जेति पचेरी करो थैंक यू सर राकेश सर कंटिन्यू करंतु सर धन्यवाद सर एबे हमें आसी पहुंचीते हमर एक्सपीरियंस शेयरिंग आम सहित किछि विशिष्ट अतिथि आज संध्या रे निमंत्रित अछंती समान हेले ब्रह्मचारी जदुनाथ दास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सुधानंद विद्यालय जगतसिंहपुर मिस्टर विश्वजीत स्वाई प्रिंसिपल सुधानंद विद्यालय जगतसिंहपुर मिस्टर स्मृति रंजन स्वाई स्काउट मास्टर तथा एनजेडब्ल्यू रो एक्टिव मेंबर एबे मु अनुरोध करिवि ब्रह्मचारी जदुनाथ दास सर को से तांकर एक्सपीरियंस रु तांको अनुभव रु ए स्काउट विषय रे किछि आमान को पय अभिभाषण रखिबि सर अछंती आशुतोष सर आगे नहीं सर सर बुद्धि कटि जाइछन सर नाहंती बुद्धि सर कटि जाइछन बुद्धि प्रिंसिपल सर सर अछंती सर भी नाहंती बुद्धि सर खुले कटि जाइछन स्मृति सर अच्छा स्मृति सर तमोर अनुरोध रहइबो आज्ञा सर आज्ञा स्मृति सर आपण आपनक अभिज्ञता रो अनुभव रो हम मान सहित किछि शेयर करूं गुड इवनिंग शुभ संध्या समस्त को आज रही संध्या कालीन मीटिंग को समस्त को पुणी थर स्वागत करी जो मीटिंग रे सबु अनामिका मैडम आमर जॉइंट सेक्रेटरी स्टेट भारत स्काउट एंड गाइड रो थिले जे तांका अभिभाषण रे सबु जिंस कहि दैछन ता परे परे आम जिल्ला रो भीष्म पितामह
ଅନୁଭବରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇଡ୍ କି ଆଗେ ନେଇ ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଯେ ଭାବରେ ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ଆଉ ରିଭର୍ସ ରେଞ୍ଜର ମାନଙ୍କ କଣ ଅବଦାନ ରହିଛି ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଜଣେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଅବଗତ ହେଇସାରିଲଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଦୁଇରୁ ହେଲାଣି ମୁଁ NJW ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଆଗେଇ ଆସେ, କାରଣ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ସବୁବେଳେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଆମ ଏଇ ସମାଜରେ ମାନବିକତା ହିଁ ହଜି ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନବିକତା ଗୁଣ ତମ ଭିତରୁ ନ ହଜି ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଜିଯାଉଛି ସେଥିରୁ ଟିକେ ନିଜେ ସମାଜରେ ନିଜେ ଭାବରେ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝ। ଆଉ ସ୍କାଉଟିଂ ର ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ସ୍କାଉଟ୍ ମାନଙ୍କର ହେଲା ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝି ତୁମେ ମାନେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବ ବୋଲି ମୋର ଉପଦେଶ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। Service to mankind is service to God. ଚାଲିଲେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବର ପ୍ରକୃତ ସେବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ବେହେରା। ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯାହା ସ୍କାଉଟ୍ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗର୍ବରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ସହାୟତା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ, ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଜରିଆରେ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଆମକୁ ସଂକଳ୍ପରେ ଆଗେଇବାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନେତୃତ୍ୱ ଯାହା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ଶିଖାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମାଜିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରିକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ରକ୍ତଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏହା ସମାଜ ପ୍ରତି ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ
ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏବେ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇଁ ମନରୁ କି ଆମର କେତେବେଳେ ଆମେ ପାରି ଆସିବ ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ମନରେ ଯାହା ହଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ हेडमास्टर ପିଲାମାନେ ଆଜି ସମୟ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ପାଖରେ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଆମ ସହିତ 2 ଘଣ୍ଟା
ପିଲାମାନେ କେବଳ ମନମୁଣା କରିବନି ତୁମର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇନି ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହବ ବଡ ମଣିଷ ହବ କରିବ ଏବଂ ଦିନ ଦିନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇପାରିବାରୁ ତମର ଆଜି ବଡ ଭଲ ମାର୍କ କରିପାରିଛ ଭଲ ମଣିଷ କରିପାରିଛ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 94 ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ କମିବା ସହଜେ ପିଲାମାନେ ପାଠ କରି ଆଉ ତମେ ରଖିଛ ଏହା ହଉଛି ଏକ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହି ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ତମ ବଡ ସବୁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଛୋଟ ମଞ୍ଜି ନା ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ବହୁତ ଲୋକ ଗଛ ଦିଅନ୍ତି ଗଛରୁ ମଞ୍ଜି ହେଲା ପରେ ଗଛ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପିଲା ସ୍କାଉଟିଂକୁ ବାଛନ୍ତି ସ୍କାଉଟିଂରୁ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ କେବେ କହିବି ଭଲ ପିଲାମାନେ ସ୍କାଉଟ୍ ବାଛନ୍ତି ସ୍କାଉଟିଂ ଯିଏ ଆସେ ଭଲ ହେଇଯାଏ ତମେ ସମସ୍ତେ ହେଇଯାଉଛ ଆହୁରି ଭଲ ହବ ଏଇ ଆଶା ରଖି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମର ଉନ୍ନତି ହଉ ତୁମେ ଭଲ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କର ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ ସ୍କାଉଟିଂ ଗାଇଡିଂକୁ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍କାଉଟ୍ ଜଗତର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର କାଳୀପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମମତା ମହାପିତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ପତାକା କରିବା ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶାସନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ଏଥିରୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ବିରାମ ଦଉଛି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ 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 ସ୍କାଉଟ୍ ଜୟ ଜୟ
let us meeting off करिए आपको धन्यवाद ଏବେ ସମସ୍ତେ ଲିଭ୍ କରିପାରିବେ। थैंक यू सर। Thank you.